Rude, yellow or green? Yellow. This is so funny. Classic. Alagat. Ano eh? An 8. Ah, ba? Stop. Stop. Dan ang good kaya nga kupon. Gusto mong pag 360 yan eh. At ang gurong ganina katong not supported. Oy, tagaay sila sa likod ng ising. Yan. Ikaw yan. Nice. Bayante. Pero it's so stabilized. Lagi yun palang sabihin ko, nakalimutan Oh, guys. Hindi ako na magdadala di ang baro. Oh, ako. I think we're going to Dahilayan. Oy! Uy! Ay, ga-record siya. Hindi lang makita. I think that's how it works. Uy, ano mas... Uy, I think we're going to Dahilayan, guys. doon ba? Doon. We're going to ride the new ride. Ay, hindi yan mag-work kay daw sa Katungkuan. nag-connect sa Maraming bago man doon. cellphone. Wala pa tayo. Oh. 360 mode yan. Kuan, guys. Sa new ride dahil. Katong wala pa natin nasakyan. Yung murag roller coaster. Nasakyan man ako tanan. Ikaw, imo po. Uy, gusto ko go-kart. Ano, mag-go-kart to? Favorite kang go-kart. Go-kart. Isa ka pa ganyan. Ganatag kay ko ato ay. Lah. Ay, dili man to go-kart. Luge man tawag ato. How you? Oh, yun.